Hi guys! Natin din karon sa La Presa Farm and we're going to try strawberry picking. So, 30 pesos daw ang kada isa. So, mag-pick lang tag mga siguro maybe 10. Then, magpili tag ka ng red na. Okay. Sige, go. Okay, this one. Look! Pwede na ni siya. So, dali na to siya i-cut, guys. Ayan. Wow! So, first time kinako ni ba? Memorable kaayo. Ayan. So, let's find more. So, naapa din here mga red. Ayan. Lokalami. Sa ating ikat. Wow! Kalingaw ba, ani? Ayan. And there's one more. Here. Wala na, okay lagi. Kuwan. Is it okay? Ano? Okay guys, so let's look for more colors here. Okay, daghan din mo. Ayan, dali ko na okay, mas ako. Here, ah. Look! Wala daw ko siya. Oh, nice. Uy, kung gusto mo makatry yung strawberry picking, din lang sa La Presa Farm sa Zamboanga del Norte. Nice. Okay, hita pa ta. Okay, this one. Basta red na, pwede na siya. Ayan. Okay. Pila na? So, tag 30 pesos like isa, no? Okay. Ano siya? Red na din, no? Ayan. Wala kalami. Dako siya, oh. Hindi natin i-cut. Wow. So, we have how many na? 2, 4, we have 6. And this one, lamit na kaayon na red na gyud. Ayan. So let's look. Dali, oh, dali kinaidahan. Ayan, oh. Dagko siya. Oh, dagko dali, oh. Sige, ato na ni ikat. Wow. Nara guys, takot kayo siya. Here. Wow, another one. Lamia. Pwede na siya kanon. O, diba? Pila na? 2, 4, 6, 8, 9. So, one more na lang. Dito, kada kita. Mapa dito. Taka dito. Ay, pa dito lang. So, here. Tara! Red na. And big. Yan. Okay guys, so nakakuha ko og 10 kabuo. So this is worth 300 pesos, no? Yan guys, so lingaw kaayo. Ano?